Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusullah tahapan yang pertama bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang ketujuh. Sebelumnya mohon maaf dulu agak lewat tadi ada kendala di jalan. Masih dars 19 dars tasi'a asyarah, materinya tentang al-adad. Al-adad itu angka bilangan min salasatin dari 3 ila asyaratin sampai 10. Ma'al ma'dud al-mudzakkar, dengan ma'dudnya mudzakkar. Nah, latihan kedua mungkin. Kemudian awalan mungkin Hadir Ustaz. baca dan artikan latihan kedua langsung. Nah Ustaz. Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktu. baca dan tulislah. artikan juga. Wahid. Oh ya, nah Ustaz. Wahid indi satu kutubin wasalah satu aklamin. Saya mempunyai 5 buku dan 3 pena. Isnan Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid, Dia mempunyai 6 orang anak. Salasa. Kam ahon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Berapa saudara? Berapa saudaramu wahai Aminah? Saya mempunyai 4 saudara laki-laki. Akhun ikhwah jamaknya. Arba'ah. Ya, Arba'ah fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Ayyam mufradnya apa? Ayyam. Al-yaum. Yaum mudzakkar kan? Ya, nah Ustaz. Maka adatnya mesti mu'annas sab'atu gitu Om. Sab'atu. Jadi kita lihat dia mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar atau mu'annas dari mufradnya ya. Ya, dari bentuk mufradnya ya Ustaz. Mufradnya jangan lihat pas jamaknya, jangan. Lihat pas dia mufrad baru kita tahu dia mudzakkar atau mu'annas. Khamsah. Seperti ini Om, Riyal mudzakkar apa mu'annas? Riyal mudzakkar. Mudzakkar. Maka angkanya harus mu'annas. Meskipun pas dijamakkan riyal ini jamak mu'annas salim dia. Kita nggak lihat pas dia jamak, kita lihat pas dia mufrad. Jangan pas dia dijamakkan jangan. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Indil ana sama niyatu riyalatin. Berapa riyal? Berapa riyal yang kamu punya sekarang ya Ammar? Sekarang saya memiliki 8 riyal. Sama niyatu, ya kan? Riyal itu kita lihat pas dia mufradnya mudzakkar. Ya kan Om? Ya, nah Ustaz. Sittah fi hadal hayyi tis'atu buyutin jadi datin. Di komplek ini atau kampung ini ada 9 rumah yang baru. Bagus. Sab'ah li hadihi sayarati arba'atu abwabin.
memiliki 4 pintu. Nah, samanya. Tamania, kam samanu hadal kitabi, Hmm. samanuhu sab'atu riyalatin wanisfun. Hmm. Berapa, Berapa harga? berapa harga buku ini? Hmm. Itu ya. Total Harganya 7 rial setengah. saya 7,5 rial. Ah, ya. Tis'ah, Sah. kurang ke atas, Ustaz. Nah, Fi, fi, fi hadal fasli asyaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin hmm. jududin. Sah. Di dalam kelas ini ada 10 pelajar lama dan 4 murid yang baru. Nah, Asyara, kam komison indaka ya Ibrahimu, indi arba'atu kumsonin. Berapa baju yang kamu punyai, wahai Ibrahim? Saya, mana tadi? Saya memiliki 4 baju. 4 baju, 4 potong kemeja. Baju. 4 potong baju ke meja atau 4 gamis gitu bisa nggak Ustaz? Gamis. Nah, 4 gamis. Ya. Ada apa? Ahada asyara indi riyalani wahom satu kurushin. Hmm. Saya memiliki saya memiliki 5 uang 5, receh. pasti 5 sen gitu, semacam 5 sen. 5 sen. Hmm. Saya memiliki 5 sen. Hmm. Ahada asyara fi hadihil hafilati asyaratu rukabin. Di dalam bis ini ada 10 penumpang. Nah, Isna asyar atau 12. Isna Isna asyar. asyara. Hmm. Kalau di dalam bus ini ada 10. Oh, di dalam bis ini ada 10 penumpang. Bagus, kita ada 10 penumpang. Bisa Mudina Insya Allah, Ustaz. baca tambahan keterangannya ya. Adat, kaidah dari 3 sampai 10. Al-adadu. Al-adadu, bilangan. Hmm. Al-adadu min salasatin ila asyaratin Hmm. yukhaliful ma'duda fi tadkiri ay ya Ustaz. Betul. Ay Izaka. ida ida kanal ma'dudu mudakkaron fa innal adada yakunu muannasan. Hmm. Ida kanal ma'dudu muannasan fa innal adada yakunu mudakkaron. Hmm. Bilangan dari 3. Bilangan dari 3 sampai 10 berlawanan dengan yang dibilang dalam sisi jenisnya. Hmm. Maksudnya, jika pembilangnya berjenis muzakkar, maka bilangannya berjenis mu'annas dan Hmm. sebaliknya. Nah, ma'dud itu pembilang. Benda yang dihitungnya. Benda yang dihitungnya muzakkar, maka angkanya mesti mu'annas. Mu'annas. Sebaliknya. Ya, nah. Kemudian wal ma'dud. Wal ma'dudu yakunu jam'an mahjuron bil Majruran. idofati Majruran. majruron bil idofati ay yakunu mudofan ilai. Dan adatnya yang dibilang itu Dan yang merupakan dibilang
dan yang dibilang merupakan bentuk jamak majrur dengan mengikuti pola idhofah, yaitu Nah, berkedudukan sebagai mudhof ilaih. mudhof ilaih majrur. Ya, Om. Ya, Contohnya pada kata contoh satu pada kata tolibun, hmm. seorang pelajar laki-laki. Muzakkar dia kan? Ya, na'am Ustaz. Kita jamakkan apa jamaknya talib? Tullabun. Hmm. Maka jika kita ingin mengatakan Jika kita ingin mengatakan 3 orang pelajar laki-laki, dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa kata tolibun berjenis muzakkar, hmm. maka ada atau pembilangnya harus berbentuk mu'annas, Ya. yaitu salah satu. Hmm. Kemudian tolibun sebagai ma'dudnya atau yang dibilang kita ubah menjadi jamak majrur menjadi tullabin. Maka dibacanya salah satu. Salah satu tullabin. Oh, Salah salah satu satu. sebagai mudofun, Hmm. tullabin sebagai mudofun ilaih. Nah, kita bisa kan? Insya Allah Ustaz. Syukran. Baca ulang tanpa diartikan ya. Ya, apa nih? Wahid. Ya, wahid, wahid. Indi khamsatu kutubin fasalah satu aqlamin. Dengan Isnan, Khalidun lahu sittatu abna'in. salah. Salasa, kam ahon laki ya aminatu li Hmm. arba'atu ikhwatin. Arba'ah. Arba'ah fil usbu'i sab'atu ayyamin. Khamsah. Khamsa, kam riyalan indakal ana ya ammaru. Indil ana samani indil ana samaniyatu riyalatin. Hmm. Sit. Sitta fi hadal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Bukan Sab'ah. pertanyaan ya. Kan? Fil had fi hadal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Hmm. Sab'ah. Sab'ah lihadihi sayyaratu arba'atu Ini abwabin. harfu jar. Harfu jar li. Oh ya, lihadihi sayyarati arba'atu abwabin. Thamania. Tamania, kam tamanu hadal kitabi, samanu samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Hmm. Tis'ah Tis'ah. fi hadal faslu asyaratu Fi. tullabin kudam. Jar. Fi. eh, oh ya, fi hadal fasli asyaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Asyarah. Asa- Asyara, kam komison indaka ya Ibrahimu, indi Hmm. tamaniyatu kumsonin. Hmm. Ahada asaro, indi riyalani, indi riyalani wa khamsatu kurushin. Hmm. Isna asyara, fi hadihil hafilati asyaratu rukabin. Nah, ini semuanya jumlah ismiyah. Fi hadhil hafilah jar majrur sebagai Khobar mukodam, asyaratu asyaratu um, mudof, mubtada'un kayak mubtadaun muakhar, wa huwa wa mudhaf huwa wa huwa mudof, rukabin. rukabin, mudofun ilai. Nah, syukran. Maulina, nanti Om. Afan Ustaz. Barakallahu. Omo, sama Omo terima langsung ya. Tapi coba anak hapus hurufnya.
Nomor 1 hurufnya Anda hapus. 5 dan 3 Om. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Nomor 2 6. Sittatun la 6 ya. Khalidun lahu sittatu abna'in. Nomor 3 4 berarti. Kam akhon laki ya Aminatu li ba'atu ikhwatin. Arba'ah. Arba'ah 7. Mana Ustaz? Nomor 4 7. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Khamsah. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru. 8. Indi al-an samaniyatu riyalatin. Bagus. Sita. 6. Fi hadzal hayyi berapa Ustaz? 9. 9 ya. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sah. Nomor 7 arba'ah. Liha liha lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. 8. Nomor 8 7 ini. Kam samanu hadzal kitabi samanuhu sab'atu riyalatin. Apa itu kita bacanya? Wanis fun. 8,5. 8,5. Nisfun itu setengah artinya. 8,5 rial. 8,5 real. 7,5 real apa 8 itu Ustaz? 7 apa? 7. 7,5 real Ustaz ya. Tis'ah. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Asyarah 4 juga. Kam qamisan indaka ya Ibrahimu. Indi tamaniyatu umsonin. 8 ya. Di buku ya. Buku 5 berapa? 8 ya. Bukan. Tamaniyatu umsonin. Hadi asyarah. Indi riyalani wa khamsatu kurushin. Asyarah. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Bisa terima? Insyaallah Ustaz. Saya punya sebuah buku, gimana Om? Saya punya sebuah buku. Indi kitabun wahidun. Saya punya 2 buah buku. Indi ya buah buku ya. Indi kitabani isnani. Saya punya 7 buah buku. 7 berarti sab'ah ya. Indi sab'atu kutubin. Ini sebagai khabarun. Khabar muqaddam Ustaz ya. Sab'atu mubtada'un. Sab'atu mubtada'un wa huwa mudhaf. Kutubin Kutubin mudhafun ilaih. majrur bil
fil kasroh. Bisa dipahami kaidah 3 sampai 10? Insya Allah Ustaz, pelan-pelan. Nah, Insya Allah apa? beri pahaman. Afan Ustaz. Ummu Zainab langsung. Ummu Zainab nomor Naam 1. Ustaz. Satu, Nah, indi khamsatu kutubin basala satu aqlamin. senang. Dan Khalidun lahu sittatu abna'in. Salasa. Sah. Kam akhan laki ya Aminatu? Li arba'atu ikhwatin. Arba'ah. Bah. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Khamsah. Khamsah. Kam riyalan indakal ana ya Ummaru? Indil ana samaniyatu riyalatin. Sittah. Sittah. Fi hadzal hayyi fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sab'ah. Sab'ah. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Aman. Samaniyah. Kam samanu hadzal kitabi? Samanuhu. Sebentar Ustaz. Samaniyat apa Ustaz? 7. 7. Sab'atu riyalatin Hmm. wa nisfun. Manis pun. Ustaz. Tis'ah. Bis'ah. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama. Wa arba'atu tullabin jududin. Asyarah. Asyara. Kam qamisan indaka ya Ibrahimu? Indi samaniyatu kumsanin. Ada asyarah. Hadza asyara. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Nasyarah. Nasyara. Fi hadhil hafilati asyaratu rukkabin. Fatimah punya sebuah kemeja. Fatimatu indaha apa tadi Ustaz? Sebuah kemeja. Indaha qamisan wahidun. Qamisun. Qamisun wahidun. 2. Fatimatu indaha qamisani isnani. 8. Fatimatu indaha samaniyatu kumsanin. Kam kumsanin. Kalau ada kam selepasnya mufrad. Kam qamisan. Itu bertanyanya ya. Kam qamisan inda Fatimah. Qamisan inda Fatimah. Indaha khamsatu kumsanin. Kemudian anak tanya ke Ummu Zainab. Kam qamisan indaki? Indi arba'atu kumsanin. Syukran Ummu Zainab. Bagus. Ustaz, alhamdulillah jazakallah khair. Ummu Aisyah Anwar langsung juga. Fadhali Ummu Aisyah. Ummu Aisyah Anwar. Hadirah. Hadirah Ustaz. Wahid. Qira' waktu. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Nan. Khalidun lahu sittatu abna'in. Thalatha. Kam akhan laki ya Aminatu? Li arba'atu ikhwatin. 4.
fil asbu'i sab'atu ayamin. Usbu'i. Yes, afwan. Fil usbu'i sab'atu ayamin. Kamu Kam riyalan indakal ana ya Ammar? Indil ana samaniyatu riyalatin. Nah, di sini Aisyah Anwar, cara melihat dia mudzakkar dan muannas, lihatnya kemana? Mufradnya. Mufradnya ya. Ya, hukum bilangan jenis mudzakkar dan muannas. Hukum bilangan jenis muzakkar dan muannas adalah pada bentuk mufradnya, bukan pada bentuk jamaknya. Nah, lihat pas dia mufrad. Ya kan, Contohnya tuh. Samaniyatu. Samaniyatu riyalatin. Unnisal adadu. Unnisal adadu samaniyatu li'annal mufrada fil ma'dud muannas. Riyalun. Dimuannaskan bilangan pada kata samaniyatu karena yang dibilang adalah isim yang berjenis riyalun. Berjenis mudzakkar pas dia mufrad. Riyal. Pas di jamak dia kan jamak muannas salim kan? Nah, Ustaz, iya itu muannas salim. Tapi jangan lihat pas dia jamak, jangan. Pas mufradnya. Lihat mufradnya. Berarti tetap dia muannas angkanya kan? Samaniyatu. Ya, Om? Nah, Ustaz. Ya. Sita. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sab'ah. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Samaniyah. Kam thamanu hadzal kitabu? Sama lu mudhaf. Kenapa, Ustaz? Samanu mudhaf. Iya, samanu mudhaf. Selepasnya di majrur mudhafun ilaih. Sebagai badal dari hadza. Kitabi itu kasrah. Nah, Ustaz. Kam thamanu hadzal kitabi? Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Tis'ah. Fi hadzal fasli asyaratu tulabin qudama wa arba'atu tulabin jududin. Asyarah. Kam qamisan indaka ya Ibrahim? Indi arba'atu kumsanin. Ada asyarah. Indi riyalani wa khamsatu kurushin. Sna asyarah. Fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Aisyah, saya punya satu buah pintu, misalnya. Indi babun wahidun. 2 pintu. Indi babani senani. Bagus, 4. Indi abu 4-nya dulu sebutkan. Oh iya. Indi arba'atu abwabin. Kam baban indaki? Indi khamsatu
abwabin. Nah, gitu. Kam ibnan ain. Kam ibnan laki. Misalnya. Li li eh li arba'atu eh, abnain. Nah, li arba'atu abna. Alaki arba'atu abna'in. Ah, Alaki. apa Ustaz? Alaki Alaki. arba'atu abna'in. Alaki apa ya? Apakah kamu punya ya? Pertanyaan pakai A. Jawabannya na'am atau la? Oh, la li La. Li. salah satu. Apa Ustaz nanya apa sih? Kamu A artinya punya apa? apa? A Apakah? artinya apakah minta jawaban na'am atau la? Hmm, Alaki alaki, alaki, arba'atu abna'in. apakah kamu punya 4 anak laki-laki. oh Nah, naam li eh arba'atu abnain. itu. Nah, di arba'atu abna. Syukran. Apa Ustaz? Ummu Naila mungkin. Tafadhali Wahid. Wahid, bismillah. Iqra waktub. Wahid indi khamsatu kutubin wasalasatu aqlamin. Bagus. Senang. Khalidun lahu sitatu abnain. Salasa. Kam akhon laki ya aminatu li arba'atu ikhwatin Bagus. Ikhwatin. fi Arba'ah. fis subu'i Fil gitu Fil sab'at dengerin. Fil us. fil usbu'i Bu sab'atu panjang. Bu panjangkan. Fil usbu. fil usbu'i sab'atu ayyamin Khams. kamriyalan indakal ana ya ammaru indil ana samaniyatu riyalati Sweet. fi hadal fi had fi hadal hayyi tis'atu buyutin jadidatin Sab'ah. lihadihi sayyaroti arba'atu abwabin. Samanya. Kam samanu hadal kitabi samaniyatu Samanuhu. sama samaniyatu sab'atu Samanuhu. Dengerin Samanuhu. samanuhu sab'atu riyalatin wa nispun. Kisah. Fi hadal fasli asyaratu tulabin fi hadal fasli asyaratu tulabin qudami wa Udama. qudama wa arba'at
tulabin jududin. Asyara. Kam komison indaka ya Ibrahim. Di samaniatu kumsonin. Bagus. Di riyalani wa khomsa satu rukabin. Kurushin. Kurush. Di riyalani wa satu kurushin. Bagus. Fi hadihil hafilati asyaratu rukabin. Nah, Munila, saya punya sebuah pena. Di wahidun kolamun. Dibalik. Indi kolamun wahidun. Dua. Pena. Indi kolamana gimana sih? Indi kolamani isnani. 4. Indi salah satun 4. 4. Indi arbaatun aklamun. Ulangi, belum tepat. Indi 4. Sebutkan 4. Indi arbaatun aklamun. Dan polanya bukan seperti itu. Apa sih muda? Kolamun. Nggak boleh ditanwin. Mudhaf nggak boleh tanwin. Indi arbaatu aklamu. Mudhaf ilaih. Selepasnya majrur. Kasrah. Indi arbaatu aklamin. 6. Indi sitatu aklamin. gitu. Sittatu mudhaf. Aklamin. Mudhafun ilaih. Syukran. Bagus. Munailah. Jazakallahu khair. Ummu Nabila langsung. Ummu Nabil. واحد عندي 5 كتب و3 أقلام. 2 خالد له 6 أبناء. 3 كم أخ لك يا آمنة؟ لي 4 إخوة. 4 في الأسبوع 7 أيام. 5 كم ريالا عندك الآن يا عمار؟ عندي الآن 8 ريالات. 6 في هذا الحي 9 بيوت جديدة. 7 لهذه السيارة 4 أبواب. 8 كم ثمن هذا الكتاب؟ ثمنه 7 ريالات ونصف. 9 في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد. 10 كم قميصا عندك يا إبراهيم؟ عندي 8 قمصان. 11 عندي ريالان و5 قروش. 12 في هذه الحافلة 10 ركاب. Misalnya contoh. Kam ibnan laki. Li 3 abna'in. Satu dulu. Li ibnun wahidun. 2. Kam ibnan laki. Li ibnani ithnani. Misalnya 4. Kam ibnan laki.
Li arba'atu abna'in. Li arba'atu abna'in. Li jar majrur khabarun. Jar majrur khabar muqaddam arba'atu Arba'atu mubtada muakhar wa huwa mudhaf sah. abna'in mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Syukran Abu Nabil. Syukran. Aku Umu Ningrum. Tafadhal Umu Ningrum. Mungkin. Nah, Ustaz. Indi khamsatu kitabin. Jamak. Indi khamsatu kutubin. Berapa itu, Ustaz? 3. 3. Wa salah satu aqlamin. Senang. Khalidun lahu. Berapa itu, Ustaz? 6. Oh, 6. Khalidun lahu sittatu abna'in. Bagus. Salasa. Kam akhan laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Arba'ah. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Bagus. Khamsa. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Indi al-ana samaniyatu riyalatin. Bagus. Sita. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sab'ah. Lihadhil sayyarati arba'atu abwabin. Samanya. Kam samanu hadzal kitabi. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Is'ah. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Asyarah. Kam qamisan indaka ya Ibrahim. Indi samaniyatu kumsanin. Ada asyarah. Indi riyalani. Indi riyalani. Berapa? Ya, khamsatu kurushin. Wa khamsatu kurushin. Asyarah. Fi hadhil khafilati asyaratu rukabin. Namun saya punya 1 rial. Indi riyalun wahidun. 2. Indi riyalani isnani. 5.
Indi khamsatu riyalatin. Bagus, Masya Allah. Keren. Mau Ningrum, bisa kan dikit-dikit? Ustaz. Akan mau tanya sedikit Ustaz. Fadli, Om. Eh, di nomor 6 Ustaz, itu yang tis'atu buyutin jadi datin. Itu tis'atu mudhof terus buyutin mudhofun ilaih wa huwa man'ut ya Ustaz. Man'ud. Jadi datin. Jadi datin na'at. Naatnya. Dan dia mufrad mu'annas karena buyut jamak li ghairil Akil. akil di mu'annas kan? Oh, na'am. Bukan jadidin, jadidatin mu'annas. Na'am Ustaz. Ada lagi? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Ummu Sultan, tafadhali Ummu Sultan. Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub. Wahid di khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Isnan. Isnan Khalid lahu sab'atu abna'in. Thalatha. Salasa kam akhon laki ya Aminah. Bagus. Di arba'atu ikhwatin. Arba. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Khamsa. Kam riyalan indaka al-an ya Ammar. Indil an samaniyatu riyalatin. Sittah. Fi hadhil hayyi في هذا hadzal hayyi sab'atu buyutin jadidatin. 9. Tis'atu buyutin jadidatin. 7. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. 8. Kam thamanu hadzal kitab? Thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisf. 9. Fi hadzal fasli 'asharatu tullabin qudama wa Qudama. Asharatu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. 10. Kam qamisan 'indaka ya Ibrahim? Indi thamaniyatu qumsanin. 11. 11 Indi riyalani wa khamsatu urushin. 12. 12 Fi hadhil hafilati 'asharatu rukkabin. Contoh, saya punya sebuah buku, Mas Sultan. Indi kitabun wahidun. 2. Indi kitabani ithnani. 7. Indi sab'atu kutubin. Kam kitaban indaki? Indi salasatu kutubin. Kam qalaman indaki? Indi arba'atu aqlamin. Kam qamisan indaki? Indi khamsatu qumsanin. Bagus, Masya Allah, Mas Sultan. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Ummu Zainab. Ummu Zainab belum? Nah, Ustaz. Udah, Ustaz.
Udah belum, Bang? Udah Ustaz yang ini Ustaz. Iya. Ibu Nur. Wahid, Ibu Na'am Nur. Ustaz. Wahid indi khamsatu kutubin wa salah satu aqlamin. Nah, Isnan Khalidun lahu sittatu abna'in. salah. Salasa kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Mm-mm. Arba'a fil usbu'i sab'atu ayyamin. Khamsah. Khamsa kamriyalan indakal ana ya ammaru ingdil ana samaniatu riyalatin. Riyalatin. Latin. Ingdil ana samaniati riyalatin. Samaniyatu. Tu. Iya. Ingdil ana samaniatu riyalatin. Sih. Kita fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sabah. Sab'a lihadihi sayaratu arba'atu Ini harfu jar. abwabin. Li. Oh iya. Lihadihi sayarati arba'atu abwabin. Samanya. Samanya kam sama nu hadal kitabi Mm-mm. sama nuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Tis'ah. Fi hadal fasli asaratu tullabin qodama wa arba'atu Qudama. fi hadal fasli asaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Asyarah. Kam komison indaka ya Ibrahim indi arba'atu kumsonin. Ada asyarah. Ada sarah indi riyalani wa khamsatu kurushin. Asyarah. Fi hadihil hafilatu asaratin. Fi harfu jar. Iya. Fi hadihil hafilati. Oh iya. Fi hadihil hafilati asaratu rokabin. Rukabin. Wazannya apa? Rukab seperti tujar. Hujjaj. Iya. Hujajin. Rukabin. Sama kan? Rukabin. Nah, Ustaz. Saya punya satu saudara laki-laki, Om. Ini Li ahun wahidun. dua. Li ahwani isnani. 7. Li samaniatu sab'atu ihwani. Nah, boleh ikhwan atau ikhwatin. Ihwatin. Oh iya. Li sab'atu ihwatin. Terus Ibu Nur. Musyifa. Fadli, Om. Bismillah. Wahid. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Isnan Khalidun lahu sittatu abna'in. Salasa kam
akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Ikhwatin pendek. Ikhwatin. Arba'ah Arba. fil usbu'i sab'atu ayamin. Khamsah. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Indi al-ana samaniyatu riyalati. Riyalatin. Indi al-ana samaniyatu riyalatin. Sita. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sab'ah. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Samaniyah. Kam samanu hadzal kitabi? Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Ya nak, tunggu sebentar nak. Tis'ah fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Asyarah. Kam komison indaka ya Ibrahim. Indi samaniyatu kumsonin. Ahada asyarah. Indi riyalani wa khamsatu kurushin. Itna asyarah fi hadhil hafilati asyaratu rukabin. Musyifa, saya punya sebuah rumah yang baru. Saya Indi. punya rumah Satu rumah baru. Rumah baru ya. Satu rumahnya Ustaz. Betul. Indi baitun wahidun jadidun. Bagus. Bait jadid. Dua. Iya nak, iya tunggu sebentar. Dua rumah aja. Dua rumah nggak pakai baru. Dua rumah saja. Iya. Babani salasani. Indi baitani. Indi baitani isnani. Bagus. Saya punya lima rumah. Indi astagfirullah. Tunggu sebentar. Indi kom satu rumah buyutin. Bagus, Musyifa. Syukran. Ya, afwan Ustaz. Ada Saum. Ummu Salamah. Banyak. Fadli Om. Nah, Ustaz. Nomor 1. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Nah. Khalidun lahu sittatu abna'in. Salas. Kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Arba'ah. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Indiyal ana tamaniyatu riyalatin. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sab'ah. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Samaniyah. Kam thamanu hadzal kitabi? Thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Tis'ah. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin.
Asyarah. Kam qamison indaka ya Ibrahim? Indi samaniyatu qumsonin. Ada asyarah. Indi riyalani wa khamsatu qurusin. Ada asyarah. Fi hazihil hafilati asyaratu rukkabin. Di langit ada sebuah bintang. Fis sama. Fis samai bintang. Satu bintang. Ada satu bintang. Fis samai. Najmu. Fis samai an-najmu wahidun. Najmun akhirah. Najmun. Najmun wahidun. Dua. Fi apa tadi Ustaz? Samai. Fis samai najami Najma. najmai Najmani. najmani isnani. 10. Fis samai. Fis samai asyaratu nujumin. Bagus. Fis samai. Jar majrur. Khabaran. Khobar qadam ya, benar Ustaz. Asyaratu mubtada'un Muakhar. wa huwa mudaf. Wa huwa mudhaf. Nujumin. Mudhafun ilaih. Ini syukran. Bagus. Salamah. Afwan Ustaz. Ukhtun Nur. Fadilah. Wahid. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Ifnan. Khalidun lahu sab'atu abna'in. Thalatha. Kam akhon laka ya kam akhon laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Arba'ah. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Khamsah. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru indiyal ana samaniyatu riyalatin. Naam. Bagus. Fi hadzal hayyi sittatu buyutin jadid. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Naam. Terus. Li hadhihi sayyaratu arba'atu abwab. Ini harfi jar. Hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Bagus. Kam samanu hadzal kitabi samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Tis'ah. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama arba'atu tullabin judurun. Wa arba'atu gitu. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududun. Tullabin jududin. Asyarah. Kam komison indaka ya Ibrahimu indi samaniyatu kumason. Kumsan. Hada asyarah. Indi riyalani khamsatu kurushin. Asyarah. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. Nah, di kebun itu ada seekor anjing. Fil hadiqati kalbun wahidun. Dua. Fil hadiqati kalbanisnani. 8. Fil hadiqati aklabun. 8. Fil hadiqati samaniyatu aklabin. Kila.
Oh, kilabin. Hmm. Fil hadiqati samaniyatu kilabin. Nah, samaniyatu kilab. Bagus, Ukhtu Nur. Barakallahu fiik, Ukh. Barakallah. Ustaz. Ummu Fitri. Wahid. Bismillah. Indi hamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Nan. Halidun lahu sittatu abna'in. Thalatha. Oh. Halidun lahu salasatu abna'in. Itu udah betul. Maksud Anan, lanjutkan ke nomor Oh. 3. Oh ya. Kam ahan laki ya Aminatu li arba'atu ikhwatin. Bagus, arba'ah. Fil usbu'i sabatu ayamin. Khamsa. Kam riyalan indakal ana ya Ammaru. Indil ana tamaniyatu riyalatin. Sitta. Fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Sab'ah. Lihadzal sayyarati arba'atu. Lihazihi sayyarati arba'atu abwabin. Samanya. Kam samanu hazal kitabi. Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Is'ah. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin qudama wa arba'atu tullabin jududin. Asyarah. Kam komisan indaka ya Ibrahim. Indi samaniyatu kumsanin. Bagus. Indi riyalani hamsatu wa hamsatu kurusin. Nasyarah. Fi hazihil hafilati asyaratu rukabin. Nah, di depan masjid ada seekor keledai. Oh, di depan. Amamal masjidi. Apa tadi, Ustaz? Seekor keledai. Himarun wahidun. 2. Amamal masjidi himarani isnani. 9. Amamal masjidi tis'atu ahmarin. Humurin. Tis'atu humurin. Sururin. Jududin. Sekan? Salah, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz. Mujamilah. Fadhali Ustaz. Wahid. Ikra waktu. Dinau. Indi khamsatu kutubin wa salah satu lamin. Isnan. Halidun lahu sittatu abna'in. Alasa. Kam ahani lakiya Aminatu li arba'atu ihwatin. Fi usbu'i sab'atu ayyamin. Khamsa. Kam riyala indaka
Al-ana ya amaru indi al-ana samaniyatu riyalati. Sita. Fihazal hayi tis'atu buyutin jadidatin Sab'ah. lihadihi asyaroti arba'atu Sayyarati. lihadihi syayaroti arba'atu abwabin Kamannya. Samanu hazal kitabi samanuhu sab'atu riyalati wa nisfu. Bagus. Fi haza al-fasli ashoratu tulabin qadama wa arba'atu tulabin jududin. Bagus. Komisan indaka ya Ibrahimu indi samaniyatu kumsanin. Terus indi rialan wa khomsatu kurusin. Bagus. Fi hadhihi al-hafilati asaratu rukabin. Betul. Ya Ustaz. Ya. Ummu Jamila, saya punya sebuah kasur. Indi kasur tadi Ustaz. Sarirun. Indi sarirun wahidun. Bagus. Nah. Apa, 2. Ustaz? Indi sarirani isnani. Nah. 5. Indi homsatun isnanin. Khamsatu. Indi homsatu isnani. Sururin. Oh, isnani Jamaknya sih. kan surur. Ya Sarir. Ustaz. Surur. Sururin. Bagus. Mujamilah labas pelan-pelan ya. Dikit Om. Nah, Ustaz. Dan semua alhamdulillah ya. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan tadi. Jadi agak telat selesainya juga. Kembali besok ya. Besok mungkin 1 hari kita tambah ya. Biar dinasyiin hari berikutnya. Besok kita masih latihan angka biar selesai. Masih ini biar selesai lah. Nah, Ustaz, Durusal aja. Semuanya memudahkan urusan kita semuanya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Allah khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.